এখন ঠিক সকাল নয়, একটু বেলা হয়ে গেছে, তাও এখন বাজে 12টা 3। তো এই সময় থেকেই শুরু করলাম। আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে পেহেলগাম থেকে গুলমার্গ। তো রাস্তায় যাওয়ার পথে আপেল বাগান পড়েছে। আপেল ভ্যালির দিকটা দিয়ে যাচ্ছি না, আমরা মার্তান্ডা সান টেম্পল দেখবো, মামলেশ্বর টেম্পল দেখবো, দেখে গুলমার্গ যাব। যে কারণে আমরা অন্য ওদের একটা রাস্তা আছে, সেই রাস্তাটা দিয়ে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আর যদি আপনারা অ্যাপেল ভ্যালি দিয়ে যান তাহলে এই টেম্পলটা, মার্তান্ডা সান টেম্পলটা দেখতে পাবেন না। তো রাস্তায় একটা অ্যাপেল ভ্যালি মানে এমনি অ্যাপেল বাগান পড়েছে, তো আমরা সেখানেই দাঁড়িয়েছি। দাঁড়িয়ে এখানে সবাই আপেল টাপেল খাচ্ছে, আপেলের জুস যাচ্ছে, আর ভেতরে আপেল বাগানটা একটু ঘুরে দেখা যাবে। তো চলুন আমার সঙ্গে আপেল বাগান দেখবেন। আপেলের बागान। अच्छा अच्छा। भैया का पूरा बागान है पूरा। तो मेरे मुझे अपील कहाँ दिया? हाँ। अब गिला करो। हाँ ब्लॉगर। यूट्यूब पे आप जाके नाम इनका। ये एप्पल सॉस है। अच्छा बाप रे, इतना कुछ बनता है एप्पल से? हाँ बहुत सारा। एप्पल जैम अच्छा। और क्या है? एप्पल सॉस, एप्पल का मुरब्बा। हाँ मुरब्बा भी है, टेस्ट My करके God. देखना। हाँ मैंने आगे हो चलो। ये तो फ्रोज माने रखा हुआ। हाँ कोल्ड स्टोर रहता है में। कोल्ड स्टोरेज। हाँ कोल्ड स्टोर रहता है। रख से। খুব মিষ্টি ও খুব ভালো খেতে, ভালো খেতে আপেলটা, ওটাও। আপেল টাপেল খেয়ে এখন মুখে চেবাচ্ছি। আপেল বাগানের ভেতর ঢুকে পড়েছি। এখানে এখন কিছু দেখা যাবে না, এখন আপেলের ফুল এসছে। সেপ্টেম্বর অক্টোবর নাগাদ আপেল হয়, জুলাই মাসের পর থেকে আপেল পাওয়া যায়, কিন্তু অক্টোবরের মধ্যে পুরো আপেল তুলে দেয়। তো অক্টোবরের পরে আসলে কেউ আপেল দেখতে পাবেন না, আমরা এই সময় আপেলের ফুলটা পাবো। তো অ্যাপেল ট্রির ফুলটা দেখি চলুন। ये क्या है? हंद बोलते हैं। हंद बोलता है। हाँ। जो प्रेग्नेंट औरत होती है ना, फिर डिलीवरी होती है ना, फिर डिलीवरी के तीसरे दिन हम ये सब्जी देते हैं उसको, सुखा के ये सुखा के हाँ, सब्जी बनता है। सब्जी जो औरत को जो डिलीवरी होती अच्छा, है, अच्छा। ये आम भी खा क्या होता है? प्लाट में क्या होता है माने पूरी जब औरत होती है ना, वो कमजोर होती है ना, हाँ, तो डिलीवरी के हाँ। वक्त प्लाट क्या? कैसा नहीं क्या ये खाते हैं हम, ये सूखा होता है ना, ऐसे भी खा सकते हैं। इस वक्त आप अगर ले जाओगे फिर इसको उबालते हैं पानी में Boil 3 बार। अच्छा फिर इसको ऐसे पानी में उबाला ना, गर्म पानी में हाँ, गर्म 3 बार। एक बार गर्म पानी में उबाला तो फेंका वो पानी, फिर दूसरी बार गर्म पानी में उबाला तो फेंका वो पानी, तीसरी बार गर्म पानी में उबाला तो फेंका वो पानी, फिर ठंडे पानी से इसको धोना है ऐसे, फिर ऐसे चूसा जब, फिर वो तो होता है ना मिक्सर में इसको ऐसे पीसना है। हमको मिक्सर में नहीं पीसते इसको, हम वखला में पीसते हैं। हाँ वही हाँ वखला में हाँ, जिसमें चटनी भी नहीं उसी में पीसते हैं। हाँ। फिर रखते हैं हम तेल, कढ़ाई में तेल, हाँ। वो हाँ। निकालते हैं वहाँ से, हाँ। फिर उसको ऐसे जैसे खाए भेजे खाए मतलब बीज ना, ये ऐसे ही निकलता है। ये एक साल में दूसरे साल में, एक साल में दूसरे साल कंटिन्यू होता है। ये खुद खाने से क्या प्लाट का बने चेंज आता है। औरत अच्छा औरत आयरन को- है देखा आयरन आता है। इसकी खुद की खासियत औरत को, इसीलिए ये कश्मीरी बोलते हैं ये औरत को जरूरी देना है। पता नहीं हमको पता नहीं, क्या दिखाएगा बोला हमको क्या पता, इससे क्या ये पुराने बोलते थे ये औरत को डिलीवरी होती है तो फिर उसको 3 दिन के बाद ये दे दो जरूरी, हम सिखा देंगे। तो इससे क्या माने शरीर को वो ताकत आती है। एक तो ताकत आती है, फिर औरत को वो ब्लीडिंग होती है ना, वो भी कम होती है। ब्लीडिंग हाँ वो भी कम होती है, और शिकम में होती है ना वो गांधी, वो बाहर निकलती है वो भी। और दूसरी माँ का दूध निकलता है, माँ को दूध निकलता है। अच्छा हाँ।
और वो पीछे होता है ना माँ को डिलीवरी हाँ, वो दर्द हाँ, वरद टांगों में दर्द होता है, हाँ। सर्दी लगती है, वो भी खाते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें बहुत से फायदे हैं, हम ये खाते हैं। हम इस वक्त भी निकालेंगे, इस वक्त भी। ये है वो चेरी 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 चेरी। नहीं नाशपाती बोलते हैं आप ना, वो छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट नहीं रेड, इसमें चेरी है, रेड होते हैं, ये चेरी फ्लावर है। ये लाल होती है, इतने मजे, एक तरफ लाल दूसरी तरफ व्हाइट। है नहीं, पहले का रखा हुआ है। चेरी होने का टाइम कौन सा है, कौन सा महीना? ये क्या चल रहा है? ये अप्रैल। अप्रैल 20 अप्रैल को ये तैयार होगी, 20 या 25 अप्रैल को हो ये जाएगा। हाँ ये तो ये फूल है ना, ये पाते गिरेगी ना, इसी से बनेगा। 5-6 दिन लगेगी इसको चेरी बनने में। ये क्या, ये तो पता है, पता है। और क्या ये भी पता है, ये पता है। इसी फल में फल लिखेंगे। कहाँ से होगा? ये वाला का ये हाँ ये जो गुलाब है ना, ये गुलाब इसी देखो मैं दिखाऊंगी आपको। मैं ये है ना, ये जो है ना, ये बीज वाला है, ये इसको कुछ नहीं, ये पाता है, पाता फूलता है, पता है इसको गुलाब अंदर वाले को, ये गिर जाएगी इसको, ये गिर जाएगा, ये इसमें बन क्या चेरी बनेगा? चेरी ये चेरी नहीं है ना, ये कहाँ है चेरी, पाता कहाँ, ये पाता है, ये ही है, ये है चेरी। আমাদের ওইখানকার নিয়মে চলে না এই গাছ। देखो भैया, ये ही है चेरी। हाँ ये ही है चेरी। मैं दिखाऊंगी आपको सेब को भी, चेरी किस ये सेब किस में निकलता है, ये है सेब के, ये वाले पत्ते हैं, ये वाले पत्ते हैं, ये निकलते हैं, ये खुद गिरते हैं। ये वाले जो बीच में है ना, यही है सेब। अच्छा, ये ही है सेब, एप्पल यही है, एरोमेन। ये बड़ा होकर एप्पल बन जाएगा। ओहो जैसे आपने अभी अखरोट देखा ना, वैसा ही लेगा। ওই যে তলায় গোল আছে দেখেছিস, তলায় গোল আছে, গোলটাই হচ্ছে আপেল বাগান। हाँ यही एप्पल बन जाता है। वो जो है ना, ये उसके एप्पल के अंदर ডিম্বাশয় ওই যে বলে वही हाँ, इसमें निकलता है एप्पल, ये निकलता है एप्पल। বহুত সারা আপেল। सितंबर में ये तैयार होते हैं। सितंबर में आपको आना था, आप आ गए पहले। अब ट्यूलिप है जो, आप तो ट्यूलिप है, ट्यूलिप दिखेगा। आप ट्यूलिप है ना, ट्यूलिप गार्डन में बहुत सारे ट्यूलिप और एप्पल। यही तो एप्पल बागान। এই যে আপেল বাগানের মধ্যেই রয়েছি, আপেলের ফুলের সাথে এখনো রয়েছি একদম। এইটা জোন। সামনে নাশপাতি বললি, ওটা নাশপাতি, হোয়াইট গুলো হচ্ছে নাশপাতি, আর হোয়াইট পিঙ্ক হচ্ছে আপেল। অ্যাপেলও হয়ে যাবে। আরো তো ফল আচ্ছা এটা এই তো দেখছো ছোট গোল গোল, এগুলো হচ্ছে আখরোট ফল, মানে এটা আখরোট গাছ। গাছটা পুরো আখরোট পুরো গাছ। আখরোট ভর্তি আখরোট। আর ওই যে হোয়াইট কালারটা মানে নাশপাতি গাছ। হ্যাঁ, হোয়াইট ফুলটা নাশপাতি বললে। আপেল বাগান, এরপরে যাই দেখি মার্তান্ডা সান টেম্পল যাব। চলুন রাস্তা যেতে যেতে দেখি, আমার সঙ্গেই চলুন। জুস সেখান থেকে তৈরি হচ্ছে। এই হচ্ছে আপেল। Fresh apple juice. Original apple juice, no water, nothing. पानी मिला है ना कि नहीं मिला? No, nothing. No पानी, ये प्योर में है सर, ये प्योर है। ये No पानी, प्योर में है। no पानी, no flavor, no sugar. नहीं सर, प्योर में है सर। ये रख। এই তো দিচ্ছ। लीजिए मैम। মাউনে পেয়েছে? सीड है ये अखरोट। মাউন नहीं है মানে। অ্যাপেল বাগান থেকে ঘুরে এখন এসেছি মার্তান্ডা সান টেম্পলে। তো মার্তান্ডা সান টেম্পলে ভেতরটা চলুন আমার সঙ্গে দেখবেন কি কি আছে।
চলে এসেছি। বৈষ্ণব দেবী, আরো অনেক ঠাকুর রয়েছে, কৃষ্ণ রয়েছে, বৈষ্ণব মাতা রয়েছে, আর কোনো রাম মন্দির। জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। বাইরে বেশ বড় বড় জলাশয় আছে, জলাশয়গুলো এইখানে একটা সামনে একটা জলাশয় আছে, খুব সুন্দর চারপাশটা। মার্তান্ডা সূর্য মন্দির, সান টেম্পল। সবই খুব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। ওদের তো চোখে ধান্দা দেখছি তো। এই তো পাহাড়ি মাছগুলো শেষনাথ থেকে এই জলটা মন্দিরের তলা দিয়ে আসছে, মানে এটাই স্পেশালিটি। এইখান থেকে এই যে এইখান দিয়ে বেরোচ্ছে জলটা মন্দিরের তলা দিয়ে, আর এই যে এইখান দিয়ে হচ্ছে জলটা আসছে, সেই জন্য এই জলটা খুব পবিত্র জল। এই জলটা খুব পবিত্র জল। আর এখানে হচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছকে সব খাওয়াচ্ছে, মাছকে খাওয়ানো। এখানে এই ছোলা ভাজা বিক্রি করছে সামনে, সেই ছোলা ভাজা মাছকে দিলে মাছগুলো ছোলা ভাজা। সারাদিন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে মোটামুটি সব বাকি সব স্পটগুলো দেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। এবার পৌঁছাবো হচ্ছে গুলমার্গের দিকে। রাস্তায় তো সৌন্দর্য অসাধারণ, মানে কাশ্মীরের রাস্তা মনে হয় সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্য, মানে স্পটগুলো থেকেও মানে আমার তো অসাধারণ লাগছিল রাস্তায়, যে কোনো রাস্তায়। মানে যখন পাহেলগাম গেছি তখনও আমার অত ভালো লেগেছে। তারপরে আজকে পাহেলগাম থেকে আমরা গুলমার্গের দিকে যাচ্ছি। এই রাস্তার দৃশ্য অসাধারণ, এটা বাকি একদম মানে ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে। তবে একটাই কথা বলবো বারবার, যে পাহেলগামে আমি আগে আমার ব্লগে বললাম আমলেশ্বর টেম্পল যাবো বলে। যদি কেউ ভাবেন যে আমলেশ্বর টেম্পল যাবেন, তাহলে যেদিনকে প্রোগ্রাম করবেন, মানে ওই আরবখালি বেতাবখালি, সেদিনকে দেখে নেবেন। কেননা ওটা এখানকার ড্রাইভারটা দেখায় না, মানে বাকি যে ড্রাইভার রেগুলার সেই ড্রাইভার দেখায় না। শুধুমাত্র পাহেলগামের যে নিজস্ব লোকাল যে গাড়ি যায়, সেই গাড়ি একমাত্র ওই টেম্পল দেখায়, তাছাড়া দেখায় না। যাই হোক, এখানকার ড্রাইভারদের প্রচুর মানে এত ইউনিয়ন, এত সবকিছু, মানে ভীষণ, মানে এত ডিস্টার্ব হবেন আপনারা ঘুরতে গিয়ে। মানে শুধু প্রতিটা কথায় পয়সা, টাকা টাকা টাকা। মানে কাশ্মীর ঘুরতে হলে মোটামুটি পকেটটা ভর্তি করে নিয়ে এসে ঘোরাই, না হলে পদে পদে বিপদ। যাই হোক, আমরা গুলমার্গ যাচ্ছি। গুলমার্গে আগামী দিনে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে সে ভগবানই জানেন। আশা করি ভালোভাবেই ঘুরবো। তো এখন গুলমার্গের হোটেলের দিকে পৌঁছে। গুলমার্গের রাস্তা এমনি ভালোই,
মোটামুটি। এই রাস্তার মাঝখানে আপনারা ওই জুতো, গ্লাভস, জ্যাকেট এইসব নেওয়ার দোকান পাবে। ড্রাইভাররা ইনসিস্ট করে নেওয়ার জন্য। তো আমাদের মধ্যে গ্রুপে কিছু লোক মিল এলো, সেগুলো 100 থেকে 150 টাকা করে ভাড়া নেয়। কালকে আবার ফেরত যাওয়ার পথে ওগুলো ফেরত দিয়ে দিতে হবে। তো আমি কিছু নিইনি, সেই জন্য নামিনি আর কি গাড়ি থেকে। তো আমার কাছে সেই ফটো নেয়। এই যে পিছনে পৌঁছে গেছি হোটেলের সামনে, হোটেল আপারবাট। আর একদম হোটেলটার সামনেই হচ্ছে পুরো এরকম ভ্যালি, ভীষণ সুন্দর দৃশ্য একটা। চলুন ওই পাশটা দেখে আসি। তারপরে হোটেলটা দেখছি। এই যে হোটেলটার সামনেটা ভীষণ সুন্দর। বাহ, এই পাশটা পুরো বরফ জমে রয়েছে, পাহাড়, আর সামনেটা পুরো ভ্যালি। জাস্ট অসাধারণ, ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না, এত সুন্দর। এটা গুলমার্গে, এখান থেকে গন্ডোলা 2 কিলোমিটার। 1 কিলোমিটার গাড়িতে গিয়ে তারপরে আমার ওদের সেই ট্যাক্সি ইউনিয়নের গাড়ি নিতে হবে, সেটা হচ্ছে 1 কিলোমিটার পর থেকে। এখানে একটা মন্দিরও আছে। এই যে, আর এই যে বরফ। ঘোড়সওয়াররা সব ফিরছে, সন্ধে হয়ে আসছে। অসাধারণ অসাধারণ। ঘরটা, এই ঘরে যাই, ঘরটা কেমন দেখি। হোটেলটা হোটেল আপারবাট। সেকেন্ড ফ্লোরে রুম দিয়েছে। বাবা রে বাবা, উঠতে উঠতে বেরিয়ে গেল। এ আমাদের কোনটা? 303, 304, 306, 307, 4 रूम है। তো এই তো পৌঁছে গেছি ঘরে। আর হোটেলটা মোটামুটি খারাপ ছিল না, এমনি সবই ছিল, তবে লিফট নেই কোনো রকম, কাঠের বিল্ডিং পুরো। আর ঘরের রুম হিটার ছিল, ওই দেখছি বড় সাদাটা হিটার। এছাড়া বেড, টি টেবিল বা টিভি ছিল না, টিভি কোনো প্রভিশন ছিল না। আর হচ্ছে কাপড়, টয়লেট এমনি ভালোই ছিল, সব কিছুই ঠিকঠাক। তো বাইরের সিনারি তুমি দেখলে ভীষণ সুন্দর। তো আজকের মতন আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে তাহলে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক শেয়ার করে দেবেন। ভালোবেসে পাশে থাকেন, তাহলে আমি আরেক পরবর্তী ব্লগগুলো দেওয়ার জন্য আরো উৎসাহিত করতে পারি। আর এই তো আজকে এই পর্যন্তই। তো পরবর্তী পর্বে আমরা কালকে গুলমার্গের গন্ডোলা যাব, কিভাবে যাব, কোথা থেকে টিকিট কাটবেন, কিভাবে কি, আমি সমস্ত ডিটেলস দিয়ে দেবো। এর পরবর্তী পর্বে ডিটেলস পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, তাহলে আমি যখনই ভিডিও দেবো সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে আপডেট চলে আসবে। তো আজকে এই পর্যন্ত, টাটা।